mais uma live. Uau. Bom dia, povo bonito. Quer dizer, boa noite. Eu me atrasei um pouco hoje, realidade. Eu ainda tô convertendo um vídeo no fundo do meu computador aqui. Então pode ser que a gente não tenha um desempenho muito bom no início da live. Mas a qualidade da live com certeza vai continuar sendo o de sempre. Porque, né? A gente tem tudo configurado bonitinho. Vamos ver aqui só. O Windows de vez em quando fica diminuindo o volume do meu microfone sozinho, sabia? Era pra tá tipo assim, sei lá, ele fica diminuindo sempre um. É bizarro. O Windows é uma coisa bizarra. Mas então, pessoal, eu vou compartilhar aqui no Discord porque o meu bot eu acho que não pegou dessa vez. Pronto. Fortnite, yes. Eu acho que eu vou um pouquinho de Forte. Faz tempo que eu não jogo Forte. Eu podia ir também live de prog ou Minecraft. O que será que eu vou? Eu pensei num jogo mais radical possível. No momento. Porque se você for parar pra pensar, Fortnite é um jogo de certa forma radical, né? Ai, tá. Vamos ver aqui. Preparar meu copo de chá. Tudo bem se é Fortnite? Ó, se você não quiser, e muita gente não quiser, aí eu troco pro Mine. Eu só queria mudar o jogo um pouco, sabe? Porque a gente tem jogado muito TF. E eu não quero ser um canal de um jogo só, entendeu? Algumas vezes é bom variar um pouco. Então a gente satura demais um jogo, daí depois fica enjoado, não consegue jogar mais, sabe? Eu não tenho um ponto nisso? Vamos ver. Chá sempre é bom, eu tô com chá. Gente, pra quem não sabe, chá é a segunda cura, tá? A primeira cura tá aí no chat, vocês podem comprar. Mas a segunda cura pro corona é chá. Ninguém quer falar isso, mas é a pura realidade, beleza? Bastante chá. Sempre bom. Todo mundo vivo comigo? Todo mundo legal aí? Live tá de boa de assistir? Tá com as resoluções? Como é que tá? LOL, o meu boot foi muito... Desculpe, mano. Você chegou gritando, ele já deu 5 minutos. Meu Deus. Ai, meu Deus, desculpe, mano. Meu Deus. Ai, eu acho que apertei uns botões que não devia. Me desculpe mesmo, tá, mano? Você tá aí, tá vivo aí? Tá tudo bem, hein? Ai. Eu vou ter que configurar melhor isso aí. Desculpe, mano, eu acho que apertei alguns botões no negócio do bot. Eu acho que cliquei algumas coisas a mais. Sério, me desculpe mesmo, tá? Como é que eu posso fazer pra te recompensar? Calma aí.
Ah, será que tem como eu te dar ponto? Não, não tem com droga. Eu queria te dar uns prazos, só porque você sofreu, mas eu não tô achando como fazer isso. Me desculpe mesmo, tá, mano? Não fui eu, foi o bot. Fique bravo com ele, não comigo. Obrigado por reduzir o lag, eu acho que foi o lag mesmo. Ai, ai. Mano, você tá reduzindo todo o lag da vida aqui. Eu tô me sentindo com ping negativo agora. Sabe o que é engraçado? Ele apagou do chat, mas ele manteve o seu olá, tudo bom, meu garoto, na live, na tela. Engraçado, né? Talvez a gente tenha uma pessoa no meio da live. Talvez. Talvez não. Vamos ver, né? Talvez. Enquanto isso, eu tô... Mano, eu odeio quando um programa diz pra você, ó, em 5 minutos tá pronto. Aí ele vai lá e demora 25 minutos. Deixa eu abaixar um pouquinho a música, abriu forte já. Vamos ver se meu PC aguenta converter um arquivo pesadão. Enquanto... não abriu nem a Epic. Vamos lá, Epic. Gente, eu posso testar uma coisa com vocês? Eu vou testar daqui a pouco, senão uma tela de intro é maldade. Tá, preparando o inicializador. Vamos lá, bicho. Ó, gente, por incrível que pareça, tá tudo funcionando bem. A câmera ainda não caiu com o esquema do Lego, que eu tô usando o Lego pra apoiar a câmera agora. Tem update? Não. Mano. Tem jogo grátis, pelo menos. A gente podia jogar outro jogo, na real. Pera aí. O que vocês acham de The Stanley Parable? The Stanley Parable é legal, não é? Porque o Fortnite vai atualizar ainda essa porcaria. A gente podia jogar The Stanley Parable. Nunca viu? Ótimo! Deixa eu só adicionar um jogo gratuito aqui que tá gratuito, né? Obviamente a gente não quer perder dinheiro. Então vou comprar um jogo gratuito aqui rapidão. Nunca nem vi esse jogo. Ok, vamos ver então. Eu não me lembro como é que é o jogo, já tem um tempo. E com certeza não tá nada configurado, não me lembro de nada dele. Então a gente pode tentar ele. Eu vou mudar pra The Stanley Parable então. Deixa eu avisar. Beleza. Tá, eu acho que tá tudo certo. Tranquilo, mano, relaxa, a gente tá aí. É bom que tenha gente jogando feliz, essa é a parte mais importante. Obrigado por reduzir meu lag. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Eu vou mutar agora o Discord. Tá, vou abrir aqui, deixa eu mudar pra The Stanley Parable aqui só. Nunca jogamos Fortnite. Stanley. Ué. The Stanley Parable. Deixa eu ver aqui. Ele abriu em 500p. The Stanley Parable tá aqui. Eu com a câmera aberta só pra não ficar no tédio, tá? Meu Deus, é verdade, você tá sendo muito lag, mano. Deixa eu arrumar aqui rapidão.
Já vou colocar a tela. Eu vou colocar a tela quando eu conseguir arrumar a resolução aqui. Na verdade, vamos ver o que acontece se eu mostro a tela. Não mostra nada, ok. Vídeo. Claro que eu não quero 4x3. E eu quero resolução máxima, full screen. Vision, máximo, advanced. Disable, multicore. Very high. High, ok. Ah, ele tá capturando, legal. Ok. Então, eu preciso dar ok aqui. Ele quer acessar a internet, calma aí. Redes privadas, pode acessar. Tá, eu acho que tá ok, vamos ver aqui. É isso aí, né? Eu acho que tá certo. Vocês estão prontos? A gente pode até pra música. Vamos pra música, vamos só seguir com o áudio do jogo. 10 pra participar no chat, isso é interessante. Vocês estão conseguindo ver de boa, né? Tá todo mundo feliz, né? Eu acho que nem é importante o teclado agora, porque esse jogo não é nenhum jogo maluco, é só um jogo normal. Então, vamos lá. End is the end is never the end is never the end is never the end. Ok. Esse jogo é meio maluco, sabe? Tá, já deixo claro pra vocês. Pelo menos isso eu sei. Eu só não me lembro muito dele. Pelo menos ele suporta a resolução da minha tela. Isso eu fico feliz. Se alguém percebeu alguma coisa, me avisa, beleza? Se ninguém percebeu nada, é porque não funciona. Ok? É só isso que eu tenho a dizer. Porque na teoria é isso que funciona. Talvez funcione, não funcione. Pode contar uma piada? Sim, pode. Salve, salve! Como é que fala o seu nome mesmo? Droga! Eu esqueço como é que fala os nomes. Talvez porque eu não sou o bot que deu o nome, porque eu... Tá, This is the story of a man named Stanley. E aí, mano, como é que vai? Stanley worked for a company in a big building where he was employee number Calma aí. 427. Employee number 427's job was simple. 427. He sat at his desk in room 427 and he pushed The buttons Stanley on the Parable. keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-eating, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Was happy, And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Tá, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. E vamos colocar headphones. Gente. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eu não consigo interagir com nada. No matter how hard Stanley looked,
he couldn't find a trace of his co-workers. Ok. Eu não consigo... Eu consegui apertar um botão ali. Não sei. Ah, não consigo clicar nada. Stanley went around touching every little thing in the office. O narrador tá ficando bolado. Nor did it advance the story in any way. Tá. Clicar faz alguma coisa, tá vendo? Tô tentando abrir a porta. Tá. Tem um monte de papel aqui, não dá pra ver nada na janela. Parece a mesma sala. Dá pra desligar o computador de verdade, pois é. Não dá pra fazer nada aqui. Gente, o que eu devo fazer? Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu faço, tá? Enquanto eu vou tentando descobrir se tem alguma coisa. Esses jogos sempre tem alguma coisa escondida. Talvez. O relógio tá passando, pelo menos. Não dá pra abrir a porta. Não dá pra pular também, não existe esse conceito no jogo. Eu posso fechar a porta, ok. Interessante. Não posso abrir essa. Também não posso essa. Também não posso essa. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Devemos seguir o que o narrador disse pela esquerda e pela direita. Eis a questão. Eu acho engraçado que o clique do mouse sai um som de clique de tecla. Ah, desboia, meu Deus. Eu vou pela direita, gente. Eu sou radical. The correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first. Eu lembrei como é que é esse jogo. Esse jogo, na teoria, você deve seguir o que o narrador fala, mas só que você também pode não seguir. Ok. Tá. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Tá, Ctrl funciona pra me agachar, eu não consigo pegar nada aqui. Café, não tem nada aqui. Yes, really, really worth it being here in the room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Não. Eu quero ficar aqui. Não consigo fechar a porta. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ai, mano. Você mandando uma piada enquanto eu tô jogando esse jogo aleatório aqui. Tá, eu não faço ideia se isso afeta alguma coisa no jogo. Não dá pra realmente pular, droga. Será que dá pra entrar aqui? Não dá. Será que dá pra eu pular? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm Eu not consigo sure. pular daqui, sério? Pera aí, eu vou tentar. I realize that but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Isso termina o jogo, será? Everyone thinks you are very powerful. Pera, o jogo começa de novo, por acaso? Não. Ah, não. Tá, o jogo começa de novo, não posso me suicidar, All of ok. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Será que dá pra ir por aqui? Eu não vi. Não dá, não. Ok. Não é jogo de terror, é jogo de zoeira, na teoria. Stanley came to a set of 2 open doors. Gente, eu devo ir pela He esquerda ou entered pela the door on direita? his left. O narrador disse pra eu ir pra esquerda. Eu devo ir pra esquerda ou pra direita? Vamos lá, gente. 1 pra esquerda, 2 pra direita. Esquerda? Se mais um falar esquerda, eu vou. Esquerda, será? Direita, esquerda. Não, eu vou ter que escolher aqui. Vamos pela esquerda, então. Whatever.
Ok. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ok. Ah, tá trocando os slides. Todo mundo é diferente, é único. Slide. Ok. Eu acho que não tem nada de importante aqui. Legal, ó. Taxa em que cada gráfico mostra a mesma coisa em cada slide. Ok. LOL. Tá, eu vou seguir porque deve ter muita coisa ali. Ah, dá pra ir aqui, opa. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Não dá pra pegar nada, ok. E se eu ficar aqui? O narrador There disse was que eu... nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. O narrador fica falando que não há sentido eu estar aqui. Então talvez se eu ficar aqui... It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing Tá anything. brigando comigo. At least if there was something... Será que tem legenda em português pra vocês? Deixa eu ver aqui. Onde é que estaria a legenda? Deveria estar em vídeo, né? Não tem. Droga, eu queria a legenda pra vocês. to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ele tá, tipo, reclamando que eu tô... Vocês sabem inglês bem? Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Você realmente tá, não? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. O narrador está confuso, porque eu ainda estou aqui. O problema é que esse jogo é em inglês, né? Choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ele fala que eu fui para que o Stanley foi para cima. Devo ir para cima ou devo ir para baixo? Ai, gente. E aí, Lari, por favor, fala, Lari, que eu sei entender inglês. Começa a traduzir pro povo aí. Esse jogo eu tô... Lari, eu devo ir pra cima, como ele disse que eu fui, ou eu devo ir pra baixo? Baixo? Vamos pra baixo? Todo mundo concorda com isso? Gente... Acho que eu vou pra baixo, hein? Eu fui pra baixo. Que eu sou do contra agora. Luz vermelha é do mal. Meu Deus, que escuro. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All Eu because voltei he pro believed mesmo everyone lugar. had vanished. His boss would think he was crazy. And then something Ele tá occurred to falando... Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations.
For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Oh não, por que eu não consigo ver Doors meus closed pés? automatically behind him wherever he went. Por que as portas se And for that fecham ou matter, não? these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Será No, que Stanley said to himself, caminhos this is estavam se all too repetindo? strange. This can't be real. Tudo But at tá muito last, he estranho. came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what Ele não tá relief deixando eu Stanley prosseguir felt porque eu não segui to o que ele have falou. finally found an answer, an explanation. His Gente. co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose O I'll narrador wake fica up falando soon. que tá I'll dormindo. have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy Meu this while Deus. I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently Ah, float não. above the ground. Ah não, Then he não quero imagined voar não. himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. No! It was so much What? fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. Why he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. Ai, meu I'm Deus. dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people, Droga, a voz fica the falando truth monte was de that, of coisa. course, this was not a dream. How could A voz tá basicamente falando que ele tava... Ah tá. A voz basicamente agora tá falando como o Stanley estaria imaginando que ele está sonhando e que logo ele pode imaginar qualquer coisa, como voar ou ficar no espaço, voar no espaço, mas só que daí ele se estiver sonhando, ele quer acordar, não sei o quê, e você já tá... Qual final? Eu não sei qual final eu tô, não sei de cor. Coisas que eu quero dizer que você fez. Eu já me matei. Ok, eu vou pra trás. Não posso. Eu não posso ir pra trás. Mas então, aí ele tá falando que agora o Stanley, que é o personagem em si, tá percebendo que existe uma voz sempre falando o que ele tá fazendo, e logo a voz pira. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Não tem como fazer o caminho reverso, aqui não abre, ó. Was quite a shock to Stanley. After all, he knew for Não tem certain, beyond a doubt, reserva. that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, Oh, no. if he could just... He would prove it. He would prove that he Eu não was consigo in sair desse control, loop. that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. Não, eu não He quero. felt Pra ser moderador, você tem que ser uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que. Você vai meio que evoluindo no grupo do Discord, vai sendo considerado cada vez mais, e uma hora talvez você se torne moderador. the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back. Aqui tá falando que ele vai fechar os olhos pra tentar acordar desse sonho. Let me wake up, he thought to himself. Por que eu I'm ainda tô through with andando? this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life Wake up! exactly the way it's always Let been. me in! My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I Everything am would be fine. okay. Eu ainda tô aqui. Oh no. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. Ai, meu Deus. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Que loucura, mano. Everything went black. Ele no sonho estaria falando: me acorde, por favor, eu sou Stanley. This is the story of a woman named Mariella.
Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked toward Oh não, ele morreu. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Cara, teve She troço. soon turned to go call for an ambulance. For just a few brief moments, she considered the strange man. Esse não é o único final, tem diversos. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. Then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career. Ele tá começando a narrar a vida dela, né? She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ele começa a falar da vida dela, daí é isso. Ah, não. Não me fala que a sua Twitch tá travando, mano. Eu fico decepcionado aí. Então esse foi um dos finais. A gente volta. Esse jogo nunca acaba, tá? Esse é o spoiler. Esse que a gente descobre. O que acontece se eu seguir todos os passos que ele fala? Tipo, vamos tentar a porta direita agora. Eu nem sei o que acontece nesse jogo mesmo. Não dá pra dizer que esse é o único final. Ele continua falando igual. Calma aí rapidinho, tô 3 minutos bugou e tá bugando de novo. Certeza que tá bugando pra vocês? Tá ruim mesmo? Você não consegue assistir nem em 240p, Brunox? Tá, eu vou seguindo pela porta direita. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Left. Não, vamos pela direita. This was not the direct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Eu vou seguir reto, mas só que dessa vez eu não me suicido. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this Será que eu consigo cair nessa coisa aqui? Vou tentar, hein? Someone you... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? É a primeira vez que eu jogo, mas não é a primeira vez que eu vejo. But I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. O narrador tá dizendo, como é que você pode? Eu não quero te fazer mal. Deixa eu te mostrar que eu não quero fazer mal a você. Stanley walked through the red door. Agora eu ia falar que eu fui pela porta da esquerda, vermelha. Mas eu sou revoltado, eu vou pela azul. Aha, perhaps you misunderstood. Talvez você não tenha entendido muito bem. Stanley walked through the red door. Stanley foi pela porta vermelha. Não quero ir. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through... All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out... Faz o que você tem que apertar. Hã? Eu não sei como é que chega nesses finais. Find out what lies at the end of this road you've chosen. Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see.
Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires. Porque... Oh. Sério? Meu Of Deus. yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Eu vou pela porta esquerda. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me Qual about foi a your experiência, experience pessoal? with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A experiência foi superior? Foi ruim? Como é que foi a experiência, gente? Acho que foi horrível, né? Será que foi horrível? Eu vou mandar um ódio aqui pra ele. Tá. A one? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. O jeito deve ir em qual porta? Eu vou esperar 2 pessoas. Opa. Ô, louco, bicho. The worst 3%. Low. This is you. Nossa, que do mal. Nossa, que do mal isso aqui, mano. Você tá em 9.328 de 9.000. Friendly is empty. Qual das portas? Porta 2? É do meio? Tá, é do meio. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Vamos lá, qual volta eu devo dar? Ai, gente. A gente tá sacaneando com esse carinha. Eu sei. Não rola. Acho que eu vou votar 3. Porque teve um 3. Tá, o 5? 5 então? Coloca 5. Todo mundo concorda com 5? 3. 3? Vamos 3, depois a gente vai 5. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Se for escolha de porta, já Let me falem a boot it porta, up. beleza? In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. Mano. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure 4 horas clicando no botão, não to keep acredito. notes on your experience. Toda vez que eu clico ele volta. Eu deixo de pegar fogo, é o que eu faço? O que eu faço, gente? O que eu faço, gente? Eu tenho que clicar no botão por 4 horas. Eu não quero fazer isso, eu vou deixar pegar fogo, hein? Quem apoia? Eu vou deixar, vou largar, larguei. Vai, pega fogo, bicho. Vai. Pega fogo mesmo. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over.
Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Tem um botão aqui, tem um botão aqui. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Tem um botão ali. Era a mesma sala? Era, né? Papel... Ô, louco, mano. Os caras... Is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it Yes. ever be enough? Well, I'll say Yes. this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a Pena que greater não dá pra pular. artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No, here. And then... See, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Ele fez uma Gaze casa. upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Sim, Isn't it sim. grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Devemos colocar Come on, diamante. Stanley. We have to go mining. Temos que minerar. Onde é que você fez o buraco? Onde? Aqui? Ah, ok. Mano, colocou até a música, mano. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Não. Não. O problema é que não dá pra pular nesse jogo. Meu Deus, mano. Vamos lá, vamos lá. Oh, no, Tá muito no, realista, hein? no, this is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Ah! Mano do céu, esse jogo é muito... Mano! Outro jogo, qual será? Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Levar o radinho comigo, porque, né? É a única coisa que eu tenho. Não, eu quero ir pelo outro lado, porque... Será? Ah, eu esqueci o radinho, vem. Aqui não tem nada mesmo? Isso aqui não é uma porta? Não, né? Droga. Tá, é aquele lado mesmo. Que é isso, gente? Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Oh, não. Ah, é a porta... Uau. Ó, eu sou um gênio. Eu vou levar o radinho comigo. You know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I... Oh, my. Trouxe o radinho comigo. Yes. Ele parou de tocar música, não. Ué. Não, não, fica comigo. Fica comigo, você é meu. E tem um radinho, essa é a parte importante.
Não enxergo nada, ninguém enxerga nada. Gente, o que eu faço agora? Meu Deus. Ah, não! Rajeio! Não! Meu rajeio! Cadê? Não! O rajeio! Até bati no microfone. Ah, não! Cadê o meu radinho, mano? Ah... Droga! Meu Deus. Essa porta parece meio estranha. 508. Qual que era o número dele mesmo? Ah, esse aqui. Ok, ali tem luz. Hum. 427 era o número dele, não era? Tem alguma coisa aqui? O que a gente faz, gente? Oh! I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. Yes. He's learned the heavy cost that comes with it. No. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here. O narrador tá dizendo que sempre precisa ter um narrador pra história fazer sentido. I can wait. Dá pra fazer alguma coisa? Isso, boa. Passe álcool gel, gente. É importante. Tá loading. Vamos lá, confio, hein? Ó, Meg! Meg! Deita lá. Tá, esse foi um dos fins. Brunox, por acaso você conseguiu fazer o Fortnite funcionar, Brunox? Só por curiosidade. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had Tá, simply que outro missed a final memo. tem? E se eu ficar aqui o tempo inteiro? Se eu, tipo, largar aqui? Que ele fala que o Stanley, ele vai pra sala de encontro do pessoal. Mas se eu não for, isso nunca é verdade. Tá, ok. Ele não vai falar nada, né? Acho que talvez eu já tenha passado por um ponto que ele já imagina que eu tenha passado. Tipo... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Input received. Que tecla ele espera que eu clique? Ué? Não tô em Call no Discord, não. Esse jogo é single player, então eu tô de boa. Ele espera que eu clique. Não fecha a porta.
Alguma coisa vai acionar algo naquele computador? Tem mais um input que eu posso fazer provavelmente. Volta olhando de tela em tela, clicando nelas. Não, isso não funciona, só foi essa. Será que eu consigo abrir depois? Não, pra lá não deve ser. Deve ter alguma coisa aqui. Deve ter alguma coisa aqui em algum lugar. Será que dá pra puxar alguma coisa em algum lugar? Certeza que não tem nada aqui. Não dá pra eu clicar naquele computador, né? Que era afinal passe álcool gel. Isso era importante. Não, mentira. Tem uma coisa muito importante pra contar pra vocês. Eu não posso ser álcool gel depois de chegar em casa. Eu sei. Mas eu lavei a mão. Haha, trolei. Era isso? Obrigado por passar álcool gel, mano. Tá legal. Isso não era o que eu esperava. Tá, acho que eu não consigo avançar naquilo agora, Stanley talvez. clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Mas o que eu devo clicar pra ter input received aqui? Meu celular. O que foi, celular? Cadê você? Celular? Já que eu deixei meu celular, não lembro. Tá lá na outra ponta, calma aí. Quem que o quê? Facebook! Mano, o bot não gosta disso. LOL. Mano, o bot ele te odeia, Stanley mano. stood for a long time in one spot. Desculpe, tá? Eu tenho que arrumar isso depois. He likes to see Tem how long uma he can go fina que without você dying. pôr nessa janela So far, branca. he's doing excellent. And if he Tem just uma stays right fina? where he is, I'm Fina, sure como he'll assim, keep up final? that good momentum. Let's observe the genius at work. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. Achievement, I this? can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Não tem nenhum botão pra pular, entendeu? Então, tipo...
Será que muda alguma coisa a porta? Eu não faço ideia. Eu vou prosseguir, eu acho. Vamos ver. Não dá pra deixar no meio do caminho, né? Ele vai fechar essa porta aqui. Eu aceito presença no F2. Clicar 5 vezes em todas as portas? 4, 5. 4, 5. 1, 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ué. Coisa aqui já foi, né? Eu vou de qualquer forma. Será que tem que ser 20? Sim. 2, 3, 4, 5. Eu não tô escolhendo tempo, tá? É um negócio que demora mesmo. Será? Não aconteceu nada, gente. Droga! O que você descobriu, Bronx? Fazer 19 é a primeira, é confirmada. Tá, vamos ver como é que é esse negócio então. Tá, ok, eu aceito. Meu Deus, papelada, mano. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Meu Deus. Input received.
Ok, papelada no chão. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Do lado de fora da sala do chefe. Onde é que fica isso? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Não, a gente faz aqui logo depois desse. Vamos primeiro só fazer esse da... Onde é que fica esse... A sala do chefe, né? Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. É porque eu tô indo pro chefe. Certo? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find a coming Boss's to a office staircase. Stanley em cima. walked upstairs to his boss's office. Ai. Aqui. Ok. Na mesa. Computador de Stanley. Tá, ok. 434, vamos ver. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Ok. Ok. The fuck? Gente. Que loucura, mano. O que será que acontece se eu apertar um botão? Qual botão eu aperto, gente? Qual deles eu aperto? Vou apertar todos os verdes. Uai! Será que acontece alguma coisa se eu clicar todos de uma cor? Eu vou gastar muito tempo fazendo isso, né? Pera. Eles voltam a acender. Será que eu consigo fazer uma linha, talvez? Será que eu faço aqui, ó? Não dá tempo. Tomou... Ah, não! Red Fortnite. Não, então, não sei. Não sei o que a gente faria agora. Será que tem algum botão certo? Aleatoriamente acertar um. Sei lá. Tá, o que eu faço agora, gente? Acho que tem que iniciar, ok. Eu posso fazer isso de novo. Vamos ver, peraí. Eu caio no mesmo lugar, certo? Sim.
Tá. Tá, vamos fazer um armário. Were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Meeting room é acertando, né? Faz final. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Você já faz aquele final. Vamos fazer primeiro... Vamos ver o que acontece se eu fico... É por aqui mesmo, né? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up. Oh no, Beleza. No, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Ele falou, ah, não, eu espero você fazer o que você quiser fazer nesse espaço. Demora o tempo que precisar. Tá, eu não vou mexer em nada. Ah, gente. Ah, detalhe, Brunox. É, na teoria, a cada ad que aparece da Twitch, eu ganho, tipo, uma balinha. Nada, quase nada, mas é alguma coisa. Então não veja tão mal assim, essas coisas. Deixa eu ver o que tá acontecendo no Discord. I'm a rich boy. Tá, não aconteceu nada de bom. Ok. Então, gente. Era pra acontecer alguma... Eu vou no banheiro. E já volto. Aproveitar essa coisa aí. Fiquem aí, eu já volto. Se acontecer alguma coisa, vocês me contam, beleza? Aconteceu alguma coisa? Não foi cagar, não. Sabe assim, gente, eu tô tomando chá. Então, chá. Dá vontade de ir no banheiro. Falta pouco? Aí falou alguma coisa? Hum.
Larará, lá, lá, lá. Não. Não, gente, vamos dar aí 10 minutos no máximo pra isso acontecer, tá? Não tô mexendo em nada. Enquanto isso, a gente só conversa. Como é que vocês estão indo? Lavaram a mão, álcool gel, tomaram um chá. Chá é cura, tá? Pode contar um pequeno spoiler? Não. Só se for de tempo. Tipo, vai demorar 5, 10 minutos pra acontecer alguma coisa. Uma parte? Qual parte? Sim, depois a gente fica parado na sala de Stanley. Vocês estão interessados em ficar parados comigo? Não, eu tô ligado à parte do 4 horas preso com o bebê. Eu já passei por essa parte. Sem querer ainda. Eu fui muito louco. 6 minutos? Stanley tem que ficar de quarentena. Exatamente. A gente já passou por essa parte, eu matei o bebê. Eu não estou há 4, 5 horas ao vivo, tá? Eu não fiquei tanto tempo clicando naquele botão irritante. Eu fui rebelde já. Então tá valendo. Então. Sim, eu sei. Se eu salvo o bebê, o que acontece? Eu me salvo? Por acaso eu sobrevivo? Eu me torno uma pessoa... Não, já imaginou abrir uma live só clicando naquele botão? Meu Deus! Fazer um vídeo no YouTube. Fiquei 4 horas clicando no botão. Não, gente. Teve live? Sério? Teve gente que ficou clicando por 4 horas? Não pretendo fazer um dia. A não ser que vocês queiram. Daí eu talvez faça. Calma aí. É pra demorar uns 10 minutos, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar begin the game. Eu vou entrar e largar ali. A gente pode ter a música de fundo daí. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. O que eu faço? Oi, então, como é que vai, mano? Droga! Muito obrigado pelo follow. Grande Heitor _Anderton. Ai, mano. O que eu faço, mano? Tô bom, tô bem, mano. Passe álcool gel, tá? Se você precisar. A gente tem álcool gel no ponto do chat. Sempre bom passar álcool gel. Só. Mas então, gente, calma aí. Deixa eu dar begin de novo. Talvez abra a porta. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great. Mudou a fala. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of Não dá mais pra entrar. Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's vou tentar office. ser bem rápido. Vamos ver se acontece alguma coisa. O que acontece se eu for pra cá? Não dá.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Será que... Calma, peraí. Ok. Vamos tentar o caminho normal. Eu nem sei qual que é o caminho normal. Talvez ele resete aquela porta. Pode ser que tenha resetado aquela porta, daí a gente consegue fazer aquela porta. E aí, gente, vocês estão curtindo a live? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Eu vou reto pra ver o que acontece. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Obrigado por reduzir o lag e passar álcool gel, mano. Muito obrigado mesmo. Tá, realmente só tem esse botão. Now the monitors jumped to life, their true Fired. nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where Por que aquele ali tá daquele jeito? Aquele lá na frente, tá vendo? Tem um vermelho ali com umas linhas de código vermelho. Só um deles tá assim. Ah, tem outro ali. 8. Será que tem alguma coisa a ver com 12 e com 528? Tá vendo, ó? O 12 ali, ó. Não, não é o 12. Calma, mudou agora. 28 e 528. O 28 e o 528... Olha o manipulador, LOL. 28 e o 528 tem problemas. Talvez isso seja interessante depois. Exatamente. 28 e 528. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Sim. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, Mind control all of it status. monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Esses botões fazem alguma coisa? Virei um villager agora. Você não sabe que tá sendo comprado. Oh, verdade. Peraí. Não segue uma lógica. Talvez tenha alguma coisa no meio. Tem um botão aqui. Não dá pra apertar esse botão. Aperta de novo o 5? Pera aí. Só disable. Aqui. Nada existe aqui, ok. Mas então, eu pensei que tivesse uma sequência nesse 5 aqui. Tipo... Esse é o somzinho, entendeu? Não tem mais nenhum embaixo. Acho que não tem nada aqui. Com certeza tem, mas eu não tô conseguindo achar. Tem 3 aqui. Opa, pera aí. Será que era pra eu ter apertado só 5? Eu apertei daí 20 vezes ele... Tem outros botões aqui embaixo. Pode ser. Tá, 1, 2. Vou apertar 3 vezes, vamos ver. Tá lá. Onde é que tá o 4? Deve estar por aqui, certo? Isso. Não, o 4 tá lá em cima. Vou apertar o 4 vezes e o 5 vezes. Vamos ver o que acontece. Se não for isso, eu vou apertar um de cada vez. Uma vez de cada vez. Na real, acho que eu sei o que é pior que isso. Talvez seja tu, sabe? Tem que arrumar o som deles, talvez. Vou tentar todas as possibilidades. Será que é isso? Não. Vou tentar agora clicar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que acontece. Mas talvez seja outra coisa. Onde é que é o 3 mesmo? O 3 é aqui, né? E pena que não dá pra correr, né? Ia ser tão mais rápido. 3, 4,
5. Não tem nenhum outro botão além do vermelho, né? Não. O botão vermelho eu acho que nem funciona, mano. Será que tem um 6 em algum lugar? Tá. Mas eu vou tentar o seguinte, calma aí. Tarará, tarará. Não, mas tem um acima desse, talvez eu tenha errado alguma coisa. Não tem nenhum acima. Aí. Talvez eu tenha errado alguma coisa. Gente, o que será que é? Eu não sei se eu quero ficar muito tempo nesse. Talvez tenha alguma coisa, talvez não. O que vocês acham, gente? A gente deve ficar tentando até encontrar? Eu acho que deveria ser alguma coisa assim. Eu não tenho certeza mais de nada. Só prosseguir, né? Ah, que pena. Tá, vamos prosseguir depois. Pode dar mais uma olhada nisso aqui, sei lá. Icons idle. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Eu quero controlar tudo e todos. I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go.
turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Mas como é que funciona isso aqui? Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock. What? That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. Woo! Just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. O que eu posso fazer, mano? Make it count, or don't. It's all the same to me. All part of the joke. Não tem subtitles. I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment you fade in until the moment I say happily ever up. Ok, perdão. Eu não sei. Eu entendi só no final do negócio. Droga! Que jogo é esse? Desse também Parable. Não, então, aonde? Options. Ah, tá aqui. Pensei que estivesse na tela. Vou esperar aqui. Mas vamos ver como é que é esse final aqui. O final onde você espera na sala dele em si. A gente espera aqui, não tem problema. Aceita um desafio, sim. Voltou, e aí, Bruno? Como é que vai, mano? A gente tá vendo se aquela ideia de ficar na sala agora
Eu não tô vendo os finais. Me falaram pra ficar na sala. Eu não sei se realmente tenho. Jogo de terror ninguém quer, né? Eu falei que eu quero, só não quero pagar pra eles. Realmente acontece alguma coisa se eu ficar na sala? Gente, acontece alguma coisa se eu ficar na sala? Senão eu vou pelo caminho normal e agora eu acho que eu sei o que tem que fazer. Ah, sem entrar. Só que se eu sair eu não entro mais. E com a certeza que a porta se fecha. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of... Tem legenda em português, será? Deixa eu ver aqui. Aí. Calma aí. Vamos reiniciar para ter legenda em português para todo mundo. Né? Importante. Pronto. Bem-vindo novamente. Yes! This is the story of a man named Stanley. Ok, avança, vamos. Tá, eu perdi tudo. Oh, não. All of his co-workers were gone. Yes. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah, deixa eu parar a música, né? Senão, por agora, pelo menos. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Oh, speedrun, speedrun. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah, não tem nada aqui mesmo, né? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? Manda desafio. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 284. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Droga, foi muito rápido. Ah, o que o livro fez? Ah, ele mandou um monte de cura boa. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Vamos, bicho. Vamos. Rápido. Too fast, boy. É, pois é, eu fui muito fast. Descending deeper into the building, Stanley realized Eu adoro he esse felt jogo, a bit mano. peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, Sou muito as though he speedrunner. felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door. Tá, eu quero fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou acertar os botões. Vamos lá. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Qual o final confuso? Como é que eu vou saber? Now the monitors jumped to life. Eu não consigo, eu consigo segurar a porta lá. Eu quase consegui voltar.
Stanley's co-workers. The lives of so many individuals. Quer ver eu bugar o jogo? Eu vou bugar o jogo. on a screen, and Stanley, one of them, eternally Eu vou conseguir bugar o jogo, relaxa. É. Não! This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated? Não tenho certeza do nome das coisas, então eu não sei. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Ignorei qual comentário, Wasn't it? Was it even Agora eu não sei o que cura. Shakura. Shakura tudo. Blind to the world? Oh, a hora do Minecraft já passou, mano. A gente jogou Minecraft e Half-Life. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad. Tá, eu vou ter que lembrar qual que é a ordem. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. Eu vou apertar yes, beleza? Eu vou tentar resolver o desafio, vamos nessa. Me ajudem, pessoal. Let's go. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Yes. Yes. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Vamos ver, porque eu tava conseguindo seguir alguma coisa aqui, talvez. Se ele travar de novo igual como foi antes, a gente tenta outro final. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? Tá, eu tenho que apertar o botão. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy. Será que eu tenho que apertar primeiro o botão aqui? Until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about. Tá, vou apertar o primeiro cara, vamos ver. Where we're going. Como é que tinha aparecido primeiro? I barely know where to start. What's that? 3. You'd like to know where your co-workers are? 3 é azul. A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Realmente não acontece nada. Tem que clicar 3 primeiro, será? Talvez? Of course, that was merely in this instance of the story. Realmente não dá I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa. It's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious. Acho que realmente não tem como prosseguir, né? Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these vai que o negócio faz alguma coisa. big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved?
Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But Tá, que seja, eu não faço ideia. Só que ele quer que seja graça de reclamar numa saca. Só que tá custando assim. É, R$300, é basicamente isso. Ah, é verdade, o dólar tá custando muito caro. É muito bom, só tô esperando a outra deluxe. Vai ter uma update ainda mais poderosa essa? Tá aberta na minha here's a verdade. spoiler. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your... Oh no! You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until... Eu acho que realmente talvez eu tenha perdido a porta. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's Acho que all eu the perdi same mesmo. to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Tá, ok, recomeçar o jogo, dane-se. Obrigado por passar o gel, mano. Sempre importante passar o gel, muito bom. Tá, e se eu ficar parado aqui? Se eu ficar parado aqui. Eu vou parar naquela coisa lá. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his bar. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Depois eu clico com essas estrelas. Vamos esperar aqui, vamos ver. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Livon, eu não tenho tanta certeza se você deve fazer aquilo que você me falou. Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Eu quero ver se acontece alguma coisa que talvez aconteça, né? Me falaram que aqui acontece alguma coisa, não? Choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. O que acontece se eu ficar aqui? To you, this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. LOL. Eu amo esse jogo, eu também amo. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard.
Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hall. Eu tô morto. Eu estou morto. Com certeza. Essa é a realidade, gente. Eu tô morto. 100% morto. Gente, vocês estão me vendo fazer alguma coisa? Óbvio que eu tô morto. Sério? É isso que eu devo fazer? Você tem certeza disso? Eu devo sair e entrar? Vocês concordam? Todo mundo concorda com isso? É isso que eu devo fazer no jogo? Yes, concordo? Ok, eu vou. Ah, second player. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Devo fazer isso de novo? Sair e entrar? Por acaso? Não reage mais? Ah. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs. Tá, ok. Vamos clicar. Qual que era a porta que eu devia clicar 5 vezes? 430? How wonderful. Stan, oh please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Tô clicando um monte. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Eu não tô contando os cliques. 50 clicks. Ai, meu Deus, gente. No, O que a gente tá fazendo, I'm mano? still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Or 17. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. 437. É pro outro lado, né? 437. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 415. Now, back to door number 437.
let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416 é lá, né? The Game. Mano, esse jogo é muito bom, mano. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. The copy machine, do that again. Finish it off, Stanley. 5 clicks on... Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you thinking? E agora, gente? O que a gente fez? Vocês conseguem imaginar que a gente gastou 2 horas nesse jogo? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Tá, fechar a porta. Tá, vou recomeçar, vamos ver, peraí. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ok. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. Nenhum desses dois This couldn't funciona. go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself. Eu não consigo. Tá. Ok. GG. Era esse final. Nossa. Yes! A gente conseguiu! When Stanley came to a set of 2 open doors, Pera, isso foi he rápido. entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Esquerda. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Tá bom, eu fui esquerda 2 vezes, vamos ver. Direita e 2 vezes esquerda. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. Tá, e So now, agora? in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. A gente vai pra esquerda mesmo? Vamos lá então. Oh, no, it's to the right, my mistake. Ok. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ok. Ah, não tem nada aqui?
Ok. De novo essa sala? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to Tava ali. Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Devo seguir o caminho normal agora? Vou seguir o caminho normal, eu All of acho, his né? co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vou seguir o caminho normal. Vamos ver, peraí. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, Ai, then. mano, esse It's an jogo tem muito adventure. final. Come, Stanley. Let's find the story. Qual delas? Quero ir nessa. Não. Qual delas eu vou? 1, 2, 3, 4 ou 5? Qual delas? Oh my god. Não existe 6. Gente, eu vou escolher por conta própria. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Ah. Ele reiniciou o jogo. Eu não acredito. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yeah, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Mano do céu. Tá sem número algumas. Ô, louco, I bicho. knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ai, mano. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to A porta se restart. foi ali também. Não. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way,
Is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being by the manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. A faixa tá muito bem. Música alta. Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Gente, clipa essa planta aqui. A gente precisa lembrar dela depois. Dá pra ver na live tranquilamente a planta, né? Eu não sei se ela tá com o contraste bizarro que tava ontem. Não, acho que tá tranquila. Isso, passa álcool gel e clipa essa planta aqui. A gente precisa saber dela depois. O narrador disse pra gente. Então é bom a gente lembrar dela. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Era o quê? Esse aqui é o início. Obrigado por planta isso. Planta. Manda até no grupo pra gente não perder a planta. Manda. De novo. No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Okay. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Oh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Mano. Ah, a choice.
We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Oh, hold up, what's this? Aí, ó. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have a... Mais uma tela de loading. E agora, gente? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vou fazer o normal. Final já, cadê? Eu não sei. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Eu vou num caminho normal, vamos ver o que acontece. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. LOL. LOL. 8888, agora? Bom, vamos colocar 8888. Ah, droga. 8. Acho que não vai funcionar. Ah, a dor tá cansado, Lohk. É, pois é, a gente tá 2 horas aqui. Eu vou clicar pra desativar o sistema agora, vamos ver o que acontece. Quer dizer, se o caminho fosse... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility.
Call X914. 914. Vamos pelo escape. Escape? Ah, não sai agora, Bruno. Mas tá, escape, ok, escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and short life. Farewell, Stanley. Oh no! Oh yes! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Lamau. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Interessante. A primeira versão foi feita só com esse negócio aqui, daí depois eles fizeram aquele corredor para dar o tempo certinho. Office. Ok. Não dá pra fazer nada. Créditos, eu acho que é isso. LOL. Esses caras são muito doidos, hein? Qual lado? Qual lado eu escolho agora? Office Clock. LOL. Predominantly. Freedom Ending.
Como é que faz o freedom ending? Acho que é o caminho normal, não é? Bom. Countdown room. Se duvidar, tem uma forma de terminar o countdown room. Interessante isso aqui. Os caras fizeram um negócio muito bom nesse jogo, né? Stanley Office. Não mudou muito desde a primeira versão. Interessante o jogo, né? Interessante ver como é que ele tem uma história. Tem tipo um fantasma aqui, ó. What? Lohk. Cara, bem completinhos aqui, eu acho legal quando eles fazem um jogo assim. Interessante. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui de verdade. Tem muita coisa aqui de verdade. Eu acho que eu não fui nessa parte. Long. LOL. Nossa, jogando um jogo. Eu tô dando uma olhada no que é isso aqui agora. Eu quero ver o outro lado não vi. Dá pra acessar aqui, será? Que eu fui pra aquele lado, eu quero ir. Ó, tem esse lado aqui também. Agora eu vejo. Bom. Legal, mano. Tipo, pensa, esses caras que fizeram esse jogo, eles fizeram uma coisa incrível na real, né? Mano, não é porque eu só leio as últimas duas coisas, é porque algumas vezes não aparece mesmo pra mim. A tela que eu tenho de chat é meio pequena, então daí não dá pra ler direito. E eu faço scroll, o negócio não deixa eu fazer também. Hello? I'm back. E aconteceu algo diferente? Não aconteceu nada, não. Não chore, não! Tá, eu quero ver, eu tinha pensado... ali que eu não fui ainda também. O que é isso aqui? The Office. Tá. HD. Battlefield Fighting Aliens. Nossa, mano.
Eles iam fazer uma parte com tiros e depois tiraram porque senão ia ficar complicado. LOL. Aqui eu já fui, aqui já fui. LOL. Realmente, mano, a equipe que fez esse jogo é uma equipe bem diferente da normal, né? Aqui tem o Exit, finalmente vamos embora. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward. O que eu devo fazer? Forward, you'll be walking someone else's path. Stop now, and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. Eu deixei. LOL. LOL. Eu acho que a gente morreu. Nossa, o jogo quase travou de verdade mesmo. Não, o jogo não crashou, ele ficou com tela preta mesmo. Tá, eu vou fazer o caminho certinho agora e ter liberdade. Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Here's the door, just go. Just go. Mano. Eu adoro esse jogo, mano. Eu adoro esse jogo. Não é possível, cara. Como é que pode uma coisa dessas? Como é que pode uma coisa dessas, mano? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Eu quero ir logo pra lá. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to Fora do find out? escritório, entra e sai rapidinho. Acho que já passei por ela, né? Eu queria ir no modo normal, tipo, clicar em desabilitar. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. Quero ver o que acontece. Eu ainda não fiz esse caminho, mano. Eu já joguei por 2h30 esse jogo e eu não fiz esse caminho. Que era o caminho que deveria ser feito. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go. Música alta, né? Or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt não posso the breeze upon his controlar. skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Não posso controlar nada. Que experiência incrível. Esse jogo é incrível, mano. Gente. Meu Deus. Na teoria tem 8 pessoas na live. Muito obrigado, 8 pessoas. Thank you. Verdade. Mas são 2 da manhã. São 2 da manhã. Então, eu tô pensando... A gente podia ficar aqui por agora. Se vocês tiverem alguma ideia desse jogo... Vocês querem ver esse jogo de novo? Sei lá, a gente vê os finais. Eu não sei se vale a pena. A gente gastou 2h30 vendo esse jogo, mano. 2h30. Eu não pensei que ia render. Eu pensei... Vou jogar um pouquinho esse jogo, né? Já que tava gratuito. Nossa, mano. Que jogo maravilhoso. Se alguém souber de algum outro jogo assim... Sério, na moral, me manda o nome. Porque é uma experiência incrível. É legal esse negócio aí. Você vai resolver meu desafio. Qual que é o seu desafio mesmo? Layers of Fear. Me dá esse jogo. Ou ele é de graça? Me passa. Eu tenho que jogar... Esses jogos assim... Que não exigem você, tipo... O jogo é interessante não porque ele tem um monte de coisa, mas porque ele é um monte de coisa. Eu já tenho ele? Tá, eu jogo depois então. Left 4 Dead 2. Não, mas Left 4 Dead 2 não é tipo um Team Fortress só que de zumbi e junto com o CS, tipo, essa mesma base, assim. De qualquer maneira. O desafio é o Layers of Fear? Tá, eu vou fazer o seguinte. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta pra sexta. Todo mundo vai estar aqui amanhã. Amanhã vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente joga forte. Porque meio que eu já tinha combinado com o Brunox. E daí a gente joga um pouquinho de forte pra relaxar um pouco. E daí no final de semana a gente joga Layers of Fear. Isso. Dá uma olhada nesse jogo daí. Vamos ver como é que rola. Beleza? Amanhã eu estaria live. LOL. Amanhã hoje ou amanhã sábado. Então, amanhã, a próxima live. A próxima, que é hoje. A próxima live, depois que você acordar e passar o dia, vai ser Fortnite. Depois daquela live, que você vai dormir de novo e vai acordar, aí vai ser Layers of Fear. Instala Fortnite no seu PC e mata ele, Livon. A gente precisa dar donate pro Livon porque ele tá pobre e não tem computador. Instala lá, vai. Não vai pegar fogo. Com certeza não. Você devia rodar uns benchmarks no seu PC e ver se ele pega fogo.
Sério, tipo um 3D Mark da vida, manda rodar várias vezes e ver se ele fica bem. Porque o 3D Mark, bem ou mal, se der problema no seu computador, ele vai matar o aplicativo. Mas se ele não morrer, então significa que o seu computador está se dando bem. Não, é que... Limpa esse computador, por favor. Porque eu não aguento mais essa desculpa. Ah, semana que vem eu limpo. Já faz uns 2 meses que você ia fazer isso e não fez até agora. Então tá, gente. 2 da manhã já. Muito obrigado a todo mundo que participou. A gente teve uma média muito alta de pessoas na live. Eu agradeço muito por isso. A gente se vê na próxima, beleza? Amanhã Fortnite, depois Layers of Fear. Vamos ver o que acontece. Muito obrigado, gente. Eu vejo vocês na próxima e até depois. Falou, gente. Tchau.